Sport. سلام زخبركم تقاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال حقرويت كانتا برازيل دحرا اسران كلتن عمت اتحموش تقزي زرائيتا صواع وانش عالم ناب هاقرا كتوستا انت دا اخوينا قعوزا لومي ابسراسان 4 ديجري سنتيغريد استاديوم هيستونيز جمر نيروم ولا قوا كما ابكو الساقري يخون وانش عالم بزح تاريخ شمن زي بلا تخون جابانجن كابتن اسنبادو وصيد كمزقباز خيلا نايزور الدر قانتاتات بقدام النت كابزت الكسايام ايطالياوي اسلطاني برازيل كارلو انشيلوتي ابزقت زخونه لوط خيغبريو بتا نسكوتلاند سعيرا كاب زورد زباررت غانتو كغطمو سينو از مالت كا نيمار اب تغيرت ومبر كوفيبل كونيا كاب ايغر تياغو اب قدميتي مرص ناي برنماوز ريان كا نبوتاتي محرم تغاطيمو زلو رافينيا يتك مالتيوم حقراويت كانتا جابانجن دويلا كتكلاخل عدلن ترخيبا خا بملسمت كعتي نبرازيلاويان كتسم بدياوت انحيزاتيا تا كانتا كابتني موداتاني مدبات صوتا 4 لوطتات انتجبرت كلهم جن يعرفهم صنحو تخلاخل تياتياتهم ناي قدم ناي يمان تخلاخلي ارسنال تومياسو دما حدا كابتوم نمسمر مدكعت برازيل دو كبل امام ستوهبو تسعاتاي كويني قريبهم مسمر مدكعت برازيل جن شوعت شططات كاب كفوت صوتا زمزغب بمخانو ارد جاباناويان مدفار كم زيت صقمي اتقمت ناي قدم صوتا نيروم برازيل اب قداماي صوتا انصار موروكو يأمان زي كون بقعتان صباريقا اب كالعي صوتا كنفردا اين خلينا تباهيلا اب سالساي صوتا انصار سكوتلاند جن اتلك برازيل كوينا قريبا كم زلي اريام از بقعت جن ملؤنت كهلو لومي انصار جابان كدوغ مولوام كابت شعت ناهور اسيا ابزور الدرز وكلا حجرات كلت تراين تريفن زلوا كاب عسرت ناهور افريقيا زوكلا جن حنت ترايا تباريرام حجرات اسيا ابزكايدو 20 شوعتن قطمات 3 غزي تراين تعويتن انت افريقاويان غانتات جن كاب 30 قطمات 10 تعوتين حفيسن امني موداتا ناي مدب صوتا 5 قطمات اسيا انصار افريقيا نيرو اسياويان حجرات دما اول حد كعوت هاي ترأيان قدم 4 عمت أستراليا جابان دوبوب كوريان كاب أهور إسيا نبقت مودي كام حلاف صغير نيران حجخا أستراليان جابان حليفان اللوام قعزو جابانجن لومي كفلت دقفت أرسنال دما مني فلت حدش أكفافاليهم برونو غومرايس ريوه اللوم انت سليتو مالتهيوم برازيل 4 حدا كلت 3 جابان 5 4 حدا سلت صوت حيزن استاديوم هيستون تكساس اتين لوم شدما حدي ان عدا حدي انكا ام معرفي اكتص انحام شوعت شتوتات برازيل بينيش جونيورن ماتياس كونيان يم امزغيبمو بينخا لوم حنت مزوسخ نكيلان مبابين دمبلن هالاندن يمرحم كلت مزغبرنكا مس ميسي يمعراري تزخون جابان كمفلم تصوتا ابلداتا كوفيلا نبرازيل وررن نختب لا يدليتن بنصارو قدا انصار سكوتلاند نقع استرايو مسمر مكلخال برازيل نخت مزمزو كمفلم تا نقدميت كيدا ختصاوت ترايام نود 34 عمد دانييلو كم دخم غنو سيدا بميدا كتقرصو ابتفتنلو زنبرت غزي دما حلقه غانتا ماركينيوس بوتو غديفو كشفنلو يرانيروم بخمزن تدا قصيلو غن كاب كلتيوم حديوم كغدع سقات زي نبر يكونن يكون مبر حمشت تصاوتي ابدحريت كوفا بلا بمنبرا ام مسمر مكففال قصري وحيدوا كاسميرو كم دلايو كم مسمر مكلخالو كعسو قبل يخولون يريوم ابغص باكيت هاري ماستملسات ناي ماركينيوس قلعن ناي ماتياس كونيا نسكلا عند استغوزغيزا زوصت فتنن دما وصيت ناي زكفتت مسمر مكففال جابان ينيرن برازيل نستتقيما نسبعن كلتن ميتاويت ناي صوتا اب قداموت 15 دقائق انت تقصصرتون كاب انصار موروكو زحيش بمحدار ناي صوتا انت نبران كاسميرو جن جاباناويان بخلت مقببال ابلدات غانتو كبصحو كم زخلو انت دا زي استوعيلو اتدخم غني كوني خليم تصاوتاي كريستال بالاس كامادا دا بزغبا اي قلع نمبر اتاسترخبت قلع مقصعتي جابانون كاب جيغا كاسميرو اب تقلدات غانتو ترخيبا نيرام
ቀንዲ ኣመዝጋቢ ሸቶ ብራዚል ቬኒሽስ ኣብ ልዳት ጃፓን ኩዕሶ ዝሕዘሉ ቶሚያሱን ዶኣንን ብቅጽበት ስለ ዝለግቦ ሓደጋ ንምፍጣር ክሽገር ይዝርአ ነይሩ ክልቲአን ጋንታታት ናብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ናይ ማይ ግዜ ክወጻ ከለዋ ብራዚል 68 ሚኢታዊትያ ንጸወታ ተቆጻጺራ ብዙሓት ቅልዓት ፈጢራ ክትከውን ትኽእል እያ ግን እንተኾነ ግን ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ተኽእሎኣ ባዶ ነጥቢ 5 ሚኢታዊት ምንባሩ ጃፓን ብዝግባእ ልዳታ ንሓደጋ ከይቃላዕ ከም ዝተኸላኸለት እዩ ዘርኢ ብሩኖ ጉመራይስ ኣብ 22 ደቂቕ 3 ግዜ ናብ ልዳት ጃፓን ክቐልዕ ምኽኣሉ ድማ ቬኒሽስ ዝፃወተሉ ክፉት ቦታ ተዓፂዎ ከም ዘሎ ይዘብርህ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ቅድሚ ዕረፍቲ 6 ሸቶታት ብምዝጋብ እታ ብቐዳምነት ትጥቀስ ጋንታ ክትከውን ከላ ጃፓን ከዓ ኣብዚ ውድድር ዘመዝገበተን ሸቶታት ኩለን ድሕሪ ዕረፍቲ ረኺባተን ብራዚል ነዚ ጉዕዞ ክትቅጽል እያ ኣብ ትበሃለሉ ዝነበረት ግዜ ግን እቲ ኩነታት በንጻሩ ኮይኑ ኣብ ማእከል ሜዳ ዳንኤሎ መናሎ ከይረኣየ ክቐብል ኣብ ዝተፈተነሉ ሳኖ ነታ ኩዕሶ ቆሪጹ ብምኻድ ንጃፓን መሪሕነታት ሒዝዋ እዚ ወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ባዕሉ ነታ ኩዕሶ ካብ ማእከል ሜዳ ኮብኪቡ ብምኻዲው ንካስሜሮ ብጉያ በሊጹ ኣብ ጋብርኤል ማጋላሃስ ከይበጽሖ ከሎ ካብ ነዊሕ ብምቕላዕ ኣሊሰን ተመጢጡ ኸርክባ ኣብ ዘይክእል ሰኪዔ ተቐሚጥዋ ብራዚል ኣብ መስመር ምክፍፋላ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቦታ ካስሜሮ ቀዲሙ ክመጻጽ ጸንሐ መጠንቀቕታ ክትእርሞ ብዘይምኽኣላ በታ ቅድሚ ሎሚ ካብ ግጥማ ወዲቕካ ምሕላፍ ሰጊራ ዘይትፈልጥ ጃፓን ተመሪሓ ንሃገራዊት ጋንታ ጃፓን ንፈለማ ግዜ ሸቶ ዘቑፀረ ሳኖ ቅድሚዛ ሸቶ ኣብ ልዕሊ ማቲያስ ኩንያ በደል ፈጺሙ ብራዚላውያን ካብ ሜዳ ክባረርዮም ንማእከላይ ዳኛ ዝሓቱ ነይሮም ገና ተንተንቲ ናይቲ ግጥም በታ በደል ዘረብኦም ከይወድኡ ድማ ነዛ ብልጽ ሸቶ ኣመዝጊቡ ንሃገሩ መሪሕነታት ሒዝዋ 5-4-1 ስልቲ ጸወታ ጃፓን ንብራዚል ቦታ ናይ ሓደጋ ኸሊእዋ ብምህላው እታ ጋንታ ካብቲ አንጻር ሞሮኮ ዘርኣየቶ ድኹም ምንቅስቓስ ዘይሓይሽ ብቕዓትያ አንጸባሪቓ አንቸሎቲ ቅድሚ ዕረፍቲ ክመዓራረ ድላይ ክህልዎ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ምስ ተጻወቱ ክዘራረብ ከዓ ህውኽ ነይሩ ብራዚል ኣብ ማእከል ሜዳ 10 ግዜ ዝተቐባበለትላ ኩዕሶ ኣብ መወዳእታ ግን ተስፋ ብዘይብላ ክሮስ ወይ ከዓ ኣብ እግሪ ጃፓናውያን ትውዳእ ነይራ ሓሳባት ዝጎደላ ጋንታ ነይራ እንተተባህለ ዝግባእ እዩ ጃፓን ኣብ ዝቐዳማይ 45 ደቂቕ ዝኸሰረቶ እንተዳኣሎ ኮይኑ እቶም ክልተ ኣካፋፈልታ ካሜዳን ኣመዝጋቢ ሸቶ ሳኖን ብጫካር ብምውሳዶም ድሕሪ ዕረፍቲ ምስ ጎመራይስ ብኸመዮም ክጻወቱ ዝብል ነይሩ እዘን ክልተ ጋንታታት ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ዝተራኸባሉ ጃፓን ካብ ድሕሪት ተበጊሳ 3-2 ተዓዊታ ነይራ ሕጂኸ ብራዚል ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ማላዶ ተማለስ ወይስ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋንታታት ካብ ዝውድድር ትእለየሉ ምሸት ኢና ክንርኢ ብራዚል ልክዕ ከም ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ 359 ትርጉም ዘይነበሮም ምቅብባል ድያ ከተርእየና ወይስ ለውጢ ክትገብር እያ ንኺድ ናብ ካልኣይ እብረ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ሎም ምሸት ካብ ዝውድድር እንተዳኣ ተኣልያ እንግሊዛውያን ውን ማዕረ ጃፓናውያን እዮም ክሕገሱ ምክንያቱ እንግሊዝ ናብ ፍጻመ ንኽትበጽሕ ካብ ተካይዶም 15 ጸወታታት ክልተ ጥራየን ብመሳለል ፊፋ ምስ ቀዳሞት 10 ምስ ዘለዋ ጋንታታት ትራኸብ ብራዚልን ኣርጀንቲናን ጥራይ ካስሜሮ ኣብታ ዝተመዝገበ ሸቶ ካልአይት ብጫ ወሲዱ ብቐይሕ ካርድ ዘይምብራሩ ከም ዕድለኛ ንሶና ከዓግቶ ዘይምኽኣሉ ከዓ ከም በደለኛ እናተቆጽረ እዩ ናይ ካልኣይ እብረ ጸወታ ፈሊሙ አንቸሎቲ ከዓ ፓኬት አውጽኡ ነቲ ኣብ ሪያል ማድሪድ ዘይኣምነሉ ዝነበረ ኤንድሪክ ብምእታዊው ለውጥ ክገብር ፈቲኑ ንኩንያ ኣብ ቦታ ቁጽሪ 10 ገይሩ ድማ ሄንድሪክ ከም ቀዳማይ ኣጥቃዓይ ኣቐሚጥዎ ቀዳሚት መጥቃዕቲ ብራዚል ድማ ድሕሪ 6 ደቂቕ ያመጽያ ጎመራይስ ብርእሱ ዝፈተና ኩዕሶ ሱዙኪ ዳ ኣድሒኑ ዋንበር እታ ዝበለጸት ፈተነ ብራዚል ኣብ ውሽጢ 50 ደቂቕ ናይ ትግጥም ነይራ ብራዚል ጸኒሓውን ኩዕሶ ክልተ ግዜ ካብ ሕንጻጽ ክትምለስ ብምኽኣላ ቀልጢፋ ክትመዓራረ ዝነበራ ዕድል ኣይጣዕማን ታሚያሱ ከይተረድኦ ክልተ ግዜ ሓንሳብ ብርእሱ ሓንሳብ በኣፍልቡ ኩዕሶ ምድሓኑ ብራዚል ተኾሊፋ እንተኾነ ግን ጸጥ ፈጢራ ክትመዓራረ ክልተ ተወሰኽቲ ደቂቕ ጥራየን ኣዴና
ጋብርኤል ማጋላሃስ ካብ ጸጋማይ ወገን ንዝለኣኻ ኩዕሶ ካስሜሮ ብርእሱ ኣብ ሰኪዕት ዓሚጡ ኣቐዲሙ ንዝገበሮ ጌጋ ሸፊንዎ ሮይኪን ዝርከቦም ተንተንቲ ኣብ ዕረፍቲ ዘይምቕያሩ እንተሓመዩ ብራዚላውያን ግን እንኳዕ ጸናሕኻ ኢሎሞም ጋብርኤል ማጋላሃስ ድማ ከምዚ ዓይነት ቅልዓት ክሃርም ከም ዝኽእል ንኣርቴታ መልእኽቲ ሰዲድሉሎም ቬኒሽ ጁኒየር ውን ብድንቅ ውልቃዊ ብቕዓቱ ዓንድልዳት ጃፓን ምስሃረመ ብራዚል ድሕሪ ዕረፍቲ ሙሉ ብሙሉ ዝተቐየረት ጋንታ እያ ኮይና ጸወታ ብኸምዚ እንትደኣ ቀፂሉ ጃፓን ልክዕ ከም ዝሓለፋ 8 ዓመታት መሪሕነት ተመንጢላ ካብ ግጥማ ወዲእካ ምሕላፍ ክትግለፍ እያ ትመስል ነይራ አንቸሎቲ ውን መስመር መጥቃዕቱ ዝያዳ ብሓድሽ ሓይሊ ክቕለስ ንኩንያ ኣውፂኡ ንጋብርኤል ማርቲኔሊ ሜዳ እትይዎ ዋላ እኳ ብራዚል ንጸወታ 81 ሚእታዊት ምቁጽጻር እንተነበራ ማርቲኔሊ ግን ምናልባት ኣብ ተወሳኺ ሰዓት ዳ ይመሓይሽ ይኸውን እምበር ምድብ ጸወታ ክውዳእ 10 ደቂቃ ክሳብ ዝተርፎ ተቐይሮ ኣትዩ ዝገበሮ ነገር ኣይነበረና ቦሊኦም ተንተንቲ ናይ ትግጥም ዝዛረቡ ነይሮም እቲ ናይ ክንፈ ተጻዋታይ አርሰናል ግን ንምንታይ ናብ ሜዳ ኣትዩ ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ነይሩ ሰባት ኔይማርን ቲያጎን ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ናይ ምህራም ተሞክሮ ኣለዎም ኣብ ተወሳኺ 30 ደቂቃ ከኣትው እዮም ኣብ ዝተባህሉሉ ማርቲኔሊ ካብ ጉመራይ ዝቐበሎ ኩዕሶ ኣብ 95 ደቂቃ ንጃፓን ቀፂዕዋ ማርቲኔሊ ነታ ኩዕሶ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ ጃፓን ኮይኑ ፈለማ ብጸጋመይቲ እግሩ ተቆጻጺሩ ኣብ ካልኣይ ረጊኡ ቀሊዑ ከመዝገባ ምኽኣሉ ብራዚላውያን ሎሚ ምሸት ብድምቀት ዝዝክርዎ ተጻዋታይ ንሱ ክኸውን እዩ እቲ 5 ግዜ ጽዋዕ ዋንጫ ዓለም ዘለዓለት ብራዚል ብሸቶ ማርቲኔሊ ድሒና ብድሕሪት ተበጊሳ 2-1 ብምዕዋት ናብ ዝቕጽል ግጥም ሓሊፋ ጃፓን ግን ዋላውን ካብ ሰማያዊ ማልያ ናብ ጻዕዳ ማልያ እንተቀየረት ካብ ግጥማ ወዲእካ ምሕላፍ ክትሰግር ኣይከኣለትን ካርሎ አንቸሎቲ ድሕሪ ዕረፍቲ ጋንታ ሙሉእ ሕዳሰ ገይሩ ምጽዋቱ ሕጂውን እቲ ብሉጽ ታክቲሻን ምዃኑ እዩ ኣመስኪሩ ብራዚል ኣብ ዝቕጽል ጸወታ ካብ ኖርዌይ ወይ ኣይቨሪ ኮስት እየን ክረኽብኣ ካብአን እንተዳ ሓሊፋ ከዓ እንግሊዝ ኤኳዶር ሜክሲኮን ኮንጎን ኣለዋ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ቸልሲ ኣብ ሓደ ስምምዕ ድሕሪ ምብጽሓ ንኢጣልያዊ ኤንዞ ማሬስካ ከም ተካይ ፔፕ ጋርዲዮላ ብወግዒ ኣሰልጣኒኣ ምዃኑ ኣፍሊጣ ሲቲ ምስ ሰልጣኒ ኣብ ቸልሲ ከሎ ክትዘራረብ ብምጅማራ ሓለፍቲ ስታንፎርድ ብሪጅ ኣብ ልዕሊ ማሬስካን ሲቲን ክስ ብምስራቶም ኮንትራቱ ወግዓዊ ከይኮነ ይጸኒሑ ቸልሲ እቲ ሰልጣኒ ዘይ ፕሮፌሽናል ስራሕ ከም ዝገበረን ኣብ ጥሪ ድማ ስርሑ ከቋርጽ ብምኽኣሉ ነታ ጋንታ ኣብ ሓደጋ ደርቢዋ ከም ዝኸደንያ ትገልጽ ቸልሲ ነት ሰልጣኒ ካብ መዝነቱ ስለዘይ ባረረቶ ድማ ኣብ ትሕቲ ኮንትራት ስታንፎርድ ብሪጅ ጸኒሑ ከም ውጽኢቱ ድማ ሲቲ ንቸልሲ ካዕሳ ክትከፍላ ክትሕተት ጸኒሓ ጠበቃታት ክልቲአን ጋንታታት ከካይዶ ድሕሪ ዝጸንሑ ዝርርብ ድማ ሲቲ ነታ ናይ ለንደን ክለብ ንኮንትራት ተሰልጣኒ ንምዕዳግ 20 ሚልዮን ዩሮ ክትክሕሳ ተሰማሚዓላ ሲቲ ብወግዒ ማሬስካ ኣሰልጣኒኣ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጻን ናይ 3 ዓመት ውዕል ኣብ ኢትሓድ ድሕሪ ምኽታሙን እቲ ኢጣልያዊ ሓደ ካብ ዝኸበሩ ኣሰልጠንቲ ዓለም ክኸውን በቂዕሎም ብመሰረት ሓበሬታ ገለገለ ምንጭታት ማሬስካ ኣብ ልዕሊ 20 ሚልዮን ዩሮ ተኸፍሎ ካሕሳ መጠኑ ወግዓዊ ዘይኮነ ገንዘቡን ንቸልሲ ባዕሉ ክህባ ተሰማሚዕሎም ኣብ መንጎተን ክልተ ጋንታታት ይኹን ማሬስካ ዝጸንሐ ምትፍናን ከም ዝተዓጽወ እኳ እንተተገልጸ ቸልሲ ኣብ ዘውጸቶ ወግዓዊ መግለጺ ግን ገና ዘይተዓጽወ ጽልእ ከም ዘሎ ይዘረድእ እታ ጋንታ ኣብቲ ዘውጻቶ ወግዓዊ መግለጺ ኣብ ክንዲ ማሬስካ ምባል ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ናይላ ክትጽውዓ ይኽኢላ እታ ጋንታ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ዘመዝገበቶ ድኹም ውጽኢት ጠንቁ ኣብ ግዜ በዓል ልደት ዘጋጠመ ምቅያር ናይ ኣሰልጣኒ ምዃኑ ኣተረድእ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኮርያ ብሰንበት ካብ ናይ ምድብ ጸወታ ምሕላፍ ሲኢና ካብ ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ምብራራ ኣሰልጣንያ ሆንግ ሚዮንግቦ ብልቢ ይቕሬታ ይሓትት ኢሉ ካብ መዝነቱ ባዕሉ ከም ዝተኣልየ ኣፍሊጦም ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ፓርክ ጂሱን ከዓ ብቁልጡፍ ንምንታይ ናብ ከምዚ ወዲቕና ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንርኢ ኣለና ሓፊርና ኢና ድሕሪ ምባሉ መላእ ደቡብ ኮርያ ኢዳ ከተልዕል ተራእያ ቁጣዕ ደገፍቲ ተጋንታ ድማ ነታ ኣሰልጣኒ ተደጋጋሚ ናይ ሞት ምፍርራሕ ከስዕበሉ ክኢሉሎ ከመጽን ዝኽእል ሓደጋ ኣብ ግምት ኣትዩ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኮርያ ናብ ሃገራ ተኣትወሉ ቦታ ይኹን ሰዓት ከምውን ተዕርፈሉ ቦታ ብምስጢር ተታሒዙ ዘሎ
ፖሊስ ተሃገር 160 ፍሉያት ሓይልታት ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ክመጽእ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ቀሪቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ይኹን እምበር ገና ደቡብ ኮርያውያን ቁጥዖም ብጎነጽ ክገልጽዎም ምዃኖም ይገልጹ ብምህላዎም ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ኣብ ሓደጋ እዩ ወዲቑ ዝርከብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ቀዳማይ ጸወታ ኣንጻር ቼክ ሪፐብሊክ ዓወት ብምዝጋብ ብጽቡቕ ክጅምር ከላ ጸኒሓ ግን ብሜክሲኮ ስዕረት ይገጢምዋ ኣብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ጸወታ ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪካ ሓንቲ ነጥብን ናድልየታ ንኸምሶን ዝኣመሰሉ ብሉጻት ተጻወትታ ኮፍ ኣቢላ ብምጅማርያ ቦታኣ ነታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣረኪባታ ተገሊፋ ማዕከናት ዜና ስፖርት ሃገር ድማ ነቲ ግጥም እቲ ዝኸፍአ ጸወታ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ኢለን ክገልጾም ዝጀመራ ከዓ ዓዲ ምልእቲ ኣንጻር ኣሰልጣኒ ተላዒላ ናይ ምድብ ጸወታ ንኽውዳእ 3 መዓልታት ኣብ ማዕስከራት ዓጽያብ ዝተጸበየትሉ ድማ እቲ ሰልጣኒ ጎበሉቡ ነይሩ ፕሬዝደንት ሃገር ሊ ጃሚዮንግ እታ ጋንታ ብሰንበት ከም ዝተገለፈት ምስተረጋገጸ እዚ ካብ ትጽቢት ወጻእ ዝመጸ ውጽኢት ክርድኦ ከም ዘይከኣለን ካብ ጸገም ውዳበን ውልቀ ሰባትን ከም ዘጋጠመ ብምግላጽ ድማ ነቲ ኩነታት መሊሱ ሓወስ ይኽሎም ኣብዚ እዋን ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገር ቹንግ ሞንግ ከይተረፈዩ ንምንታይ ነቲ ሰልጣኒ ካብ ህዝቢ ተቃውሞ እናገጠሞ ከሎ ቆፂርዎ ዝብል ተሓታትነት መጺዎ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ግን ኣሰልጣንታ ጋንታ እዩ ንህይወቱ ሰጊኡ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እቲ ውሽጣዊ ሓይሊ ከም ዝህባ ዝግለጸሉ ፍሉጥ ደጋፊኣ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቪዛ ብምኽልካሉ ኣብ ወሳኒ ግጥም ኣንጻር እንግሊዝ ከም ዝኸሰረቶ ኣፍሊጣ ሚሸል ኩካ ቦላንዲጋ ከም ጽቡቕ ዕድል ሃገራዊት ጋንታ ይዝግለጽ ንሱ ንተስዓድቓይ ከም ሓወልቲ ደው ኢሉ ሓንቲ ኢዱ ንላዕሊ ክሓፍ ብምባልዩ ምልክት ናይቲ ደቂ ኮንጎ ዝፈትውዎ ናይ ቅድም ፕሬዝደንቶም ፓትሪስ ሎሙምባ ዝገብር ተጻወታ ሃገራዊት ጋንታ ኮንጎ ናብ ፕሬዝደንት ሃገር ፌሊክስ ቢሸስቲ ምሕጽንታ ድሕሪ ምቕራቦም እዩ እዚ ዕሉል ደጋፊኦም ምስታ ጋንታ ሓቢሩ ናብ ሜክሲኮ ኣምሪሑ ነይሩ ሕጂ ግን ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ከይኣቱ ቪዛ ስለዝኸልከሎ ኮንጎ እቲ በዓል ዕድላ ምዃኑ ትገልጾ ደጋፊኣ ከሲራቶላ እዚ ወዲ 49 ዓመት ደጋፊ ዝገብሮ ልብሲ ከይተረፈ ነቲ 1961 ንዝተቐትለ ናይ ቀደም ፕሬዝደንት ሃገር ዝመስል ንሱ ኣከዳድንኡ ይኹን እቲ ብስታድየም ንተስዓድቓይ ደው ኢሉ ዝገብሮ ምልክት ንምግባር ኣብ ወርሒ ን10 መዓልታት እዩ ልምምድ ዝገብረሉ ፓትሪስ ሎሙምባ ንኮንጎ ካብ መግዛእቲ በልጅም ሓራ ዝገበረ መራሒ ነይሩ ሓደ ዓመት ጸኒሑ ግን ብኣሰቃቂ ኣገባብ ከም ዝተቐትለ ይዝግለጽ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ዝተፈጺሙሎ ስለምክትታልኩም ብልቢ የመስግን ሰላም ወሰናይ Sport.